sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga... Ako si Jigo Dunig, 50 anyos ang panuigon, usa ka Vice President sa amuang asosasyon sa Balupa. Ang among asosasyon nakadawat og 165 ka mga manok nga gikan sa DE National Porky Program. Apan ang among manok nga naabot 148 lamang tungod sa kalayo sa mong lugar na namatay ang uban. Nadawat na mo among manok ni adtong November 2021. Pag-abot sa Disyembre, niabot ang bagyong Udit na binlan lamang may og 35 kabuok manok. So karon among gipaningkamutan, nakasurvive ang manok ni abot og 625. Aron mahibalik ang gidaghanon sa among manok, alas 4 na arkos ko ang kamalig sa payag aron pagka alas 5 manabod na ko, manawag na ko nila aron sa pagpakaon. Ang akong gipakaon mao na lang ning binisaya nga pagkaon sa manok aron makabalik ang gidaghanon. Akong tadtaran og madidi-agwa, tapos balanghoy og mais akong irambol. Kaluoy sa Dios gipanalanginan nilambo among manok sa amuang pagtinabangay. So human nilag kaon, manginom sila tubig, dayong yahay na sila panlakaw kay ako ra man ning gipalayaw. So human ako pagkaon sa manok, adto na pud ko sa akong umamag-ugmad na pud ko para na po ko'y katamnan og mga salagkot. Mais o kamuti, balanghoy, o na akong itanom o kaning apara, tapos mga saging. Ang among mga tanom ug ang among manok may among gikuhaan sa among panginabuhian. Gikan ko sa akong uma, alas 5 sa hapon, paulion na pud ako akong mga manok, aron pakanon. Yung manilag kaon ako na silang hipuson. So sa pagpamuhi sa manok, dili nato malikayan nga adunay mga sakit-sakit. So akong gibuhat, ako ning gihimo nga magtadad ko og sibuying, og ahos, og luya, tapos akong isagol sa pagkaon aron ang manok malikay sa mga balaytian ug biskay ang ilahang panlawas. Kini mga manok ako ning gialimahan kay mao ni gipanguhaan sa panginabuhian namo og panginahanglan sa among pangaugalingon. Kini nga mga manok dako kay katabang sa akong uma, nakapa-eskwela kog 2 ka high school o usa ka college o 2 pud na ko ka elementary, nakapa-eskwela ko og tarong sa para sa akong mga anak nga makahatag ko nila og kaugmaon kay pobre ra kong ginikanan, maong naningkamot ko og nibarog ko para nga ang akong mga anak naa sila'y mga kaalam. Morning ang akong mga estudyante nakapabalon kog insakto ug ako ni barog kay isip ako ginikanan. Wa ko'y laing ikapabalon tungod kay publiko ang akong ikapabalon nila mauna lang jud ang kaalam. So ako dili ko maulaw kay akong grado grade 6 ra ko. So ang ako ang gihimo pag-focus to sa akong mga anak. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita, maunlad na buhay ng mga maunay ang tubig nga among kuhaan para painom sa among mga manok. Isda. Siguradong pagkain sa buong bansa, masaganang ani, mataas na kita. Sa ngalan sa amo ang asosasyon isip usa ka Vice President, nagpasalamat kami sa DE Porky Program sa mga proyekto nga ilang gihatag namo.